చేసిన డాక్టర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ ఈ రోజు బీజేపీలో చేరారు. చెన్నైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి, తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి ఆమెకు పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. డాక్టర్ తమిళసై గతంలో తమిళనాడు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షురాలుగా పనిచేశారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేశారు. ஒரு மகிழ்வான செய்தி. டாக்டர் அம்மா அவர்கள் உறுப்பினராக கட்சியில் முதலில் இருந்து இணைந்து இதோடு 25 ஆண்டுகள் நிறைவாகிறது. அதற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் மாநில தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் டாக்டர் அவர்களுக்கும், அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கும், எங்களுடைய பொறுப்பாளர், தேர்தல் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கும்